Rahul, Sumit, let's go to the market this morning. Sumit, oh no, man. It's so hot. I really don't feel like going. Rahul, don't say that. We don't have tomatoes, potatoes, or onions at home. Sumit, why don't you just order online? Rahul, you don't always get fresh items online. Sumit, true, but we must count the effort too with the cost. Rahul, when you go to the market, you can choose everything yourself and even bargain. Sumit, you do the talking and bargaining, I'll just carry the bag. Rahul, haha, deal. Let's go. You'll learn something new today. বাংলা ভার্সন, বেঙ্গালি ভার্সন। রাহুল, সুমিত, চলো আজ সকালে বাজারে যাই। সুমিত, আরে না ভাই। এত গরম, বাজারে যেতে একদম ইচ্ছা করছে না। রাহুল, আরে এসব না ভেবে চল, টমেটো, আলু, পেঁয়াজ কিছুই নেই ঘরে। সুমিত, উফ, কেন তুমি অনলাইনে অর্ডার দাও না? রাহুল, অনলাইনে সব সময় টাটকা জিনিস পাওয়া যায় না। সুমিত, তা ঠিক, কিন্তু দামের সাথে কষ্টেরও হিসেব আছে। রাহুল, একবার গেলে সবকিছু দেখে কিনতে পারি, আর দরাদরি করাও যায়। সুমিত, তুমি কথা বলো আর দরাদরি করো, আমি ব্যাগ ধরে থাকব। রাহুল, হাহা, ঠিক আছে, চলো তবে। কিছু না কিছু শিখবেই আজ। हिंदी संस्करण, हिंदी वर्जन। राहुल, सुमित, आज सुबह मार्केट चलते हैं। सुमित, अरे नहीं यार, इतनी गर्मी है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। राहुल, अरे मत बोल, घर में टमाटर, आलू, प्याज कुछ भी नहीं है। सुमित, उफ, ऑनलाइन ऑर्डर क्यों नहीं करता तू? राहुल, ऑनलाइन हमेशा ताजी चीजें नहीं मिलती। सुमित, बात तो सही है, लेकिन मेहनत की भी कीमत होती है। राहुल, मार्केट में जाकर खुद देखकर खरीद सकते हैं और मोल भाव भी कर सकते हैं। सुमित, तू बात कर और मोल भाव कर, मैं बैग पकड़ लूंगा। राहुल, हाँ ठीक है। चलो फिर आज कुछ नया सीख ही लोगे।